Bubagra long live. Long live, long live. Tipramotha long live. Long live, long live. Tipramotha long live. Long live, long live. Walang sumo. Bubagra long live. Long live, long live. Bubagra long live. Long live, long live. Tipramotha ke. Tipramotha. Bubagra long live. Long live, long live. Tipramotha long live. Long live, long live. Tipramotha long live. Long live, long live. Bubagra ke. Bubagra ke. Ambay to no, kaksa. Long live. Long live, long live. Maharaj long live. Long live, long live. Maharaj long live. Long live, long live. Oboronjan long live. Long live, long live. Iskali barotario marano samarka bubriet play makainay. Makainay, makainay. Makainay, makainay. Makainay, makainay. Hambari tinyo chung kasko parawo section 3 wo section 3 o khaye chung ni chini buta sobe malekha branch kango chini roni leader hisabe juktiram riang no betake khachong mario bini netritto oro pray 80 family it is family mane total sign kango 265 voters tinyo habelo from khaya maharashtra Hansani Marino Hamaya Bra Mumbai Bra Jotono Chili Kabe Kuram so Hansan Mario Joe this Congo Tre Jagao Chum Pala Chum Tiprasa Amakai Tiprasani Borisha Chum Kamkanai Abono Show in Chum Warriors Maharashtra Sipai Sabi Chum Kamai Jotoro Chini leader of Jam Chini Ian Roni Chini executive member honorable executive member yang jadi district president YTP Tripura tentang sini youth Jackson de Burma Nondolal Sunjot telepon sini entire team long time for me warriors telepon hamil channel dan joto sabli ko joining program successfully joining program kena kami terus jaga pun sini semua Bangma program telepon baru coba jangan ya program ler Waya kono ro le haye ko maro kuma sale ko skang ro eri nei kono kruidi no mane meeting ro le mu chung ro town hall jarang le jaro je thane bele chung khat no khale to are bo tinio pinang special ba ro ringe na boro putris poribar je tomai ro especially Chakma and Mok duita community boro bises ke bo taro to ne Jabananda para bo nang je Roni keha minority di noha abun kuipiye nauno nauni boro je lama kuma bibhinno nauni je naumoro kuno nano help kheya sarkar ni hoite on rauta jaro board rilayo posi 5 বছর waya rilayo arpo smai tangpina mo ro tomnai somile ari kono nauni tabile success hunga je bokhe nauni asol je mata nauni roni lakani somisa abuni badeo Boni jawab tu ang ini no. Aboni badeo na no ang terkena san jumoke sudu bona ni elakaya. Bodima elaka bahut tongchini di prasar au je to mo jaga ke bon boy no chongti no kauti saye Maharashtra ni logon mari leyo. Ang khaching boy kauti sane leader phayu thau party ko juda juda ko ha ancholik party ko chongkhele ha slai ko tuile ha arpo di prasar ne ham kare kroi. Abon boy no tino chong chini leader chung nai ne ha lai phemo po tau jarao chung chini leader kruimon bai da sun thia ye chung Maharashtra mai ha Maharashtra chini leader do phanom thamai nai do phanotui ko mai nai jati no tui ko mai nai jati no hampandari mai nai ekmatro chini asha barusa rajano joto community no to thansa kiye tini mok choroi jejat rupini Tripura Riang Jomakia Deborma joto community no our respect riye now snok na uskang puro ko jang silasori mono puro ko tre area ro ko mo mona especially mo ko adan ko so abro ro ko be je bekhe bong hangye aroni mataro be kau sale brani ko ik ma khilo na ko so de bo e tire chung sam bhai mo bono now ni bo samoisa to samaino issues ko bo issue ro le sob nai ang esrole issue le ro mamkhe bo lama tohang kene role ato boro kauya tai bo boni songo amro ha Bidyanagor jambo bo chini bo mata beraiye boroni diman onek din pending mo
los kampo chung phai no batal hi kam chole to habin abin jam brand road ata sone aba thamo ta senson ke pa the next public no joto jaga nai are info ta samodi election rok pai ake moha ke mai nai election rok pai chung ahma ke nai le eri nai su measurement hona pinai estimate hona nai boni issue ke bodi ke chung khele meyo ke tawo chung chian malakma development bele chi pa fulfill মানে সম্পূর্ণ ওহা আখিয়াকো ডেভেলপমেন্ট স্লেয় সবচেয়ে পরলে ত্রিপুরা রাজ্য হলে চৌ এদিশিনো সুরক্ষিত খেলে না এদিশিনো সুরক্ষিত খেলে খে নৌ আং যত এক মাংনে থাহা মাংনে আরে খেবো এদিশিনো বাইরে খে বড় চৌ কংবারাও তুমি দ্রময়া মামবো ইনকে বো এদিশি তমন বয়সে তিনিও চিনি ল্যান্ড প্রটেক্টেড তো চিনি দফা চিনি জাতি চিনি আইডেন্টিটি চিনি রক্ষা তোমালে একমাত্র এডিসি তমন বসি এডিসি নো তাও বুফেন মানি ষড়যন্ত্র রাইতেও আবো নাম যত সিনাই মিডিয়ার অনু মেকিম চিফ মিনিস্টার এডিসি ব্রাম সরকার পাইকে বিজেপি সরকার পাইকে মাখেনাই ব্রাহ্মণ জেনারেল এরিয়া পাস নামিয়ে যত কমিউনিটি ওয়াইসা স্কাম যত তিনি মুসলিম মণিপুরি ব্রাহ্মণ এডিসি এলাকাও জায়গা জমি সব কিছু ব্রাহ্ম অধিকার মইনাই আবার এই ব্রাম সামো মুখ্যমন্ত্রী কো বাসা বেনা চমসিমায়ু এডিসি ব্রাম বুফেন মানায়ু আমে চংবো এডিসি ন রক্ষা মাখেনাই এডিসিও রক্ষা মাখেনাই মকে এডিসি 6 শিডিউল প্রভিজন তমন বয়সে তিনি রনি হানো নন ট্রাইবেল ন মাফায়া তে তিনি চংতো ট্রাইবেল তা না মং ফর মং হি কোনো আলাদা বেনাই চং ট্রাইবেল মগে তমন সেবো চিনিম খাংমিলো বাসা जुदाइफो धर्म जुदाइफो কালচার जुदा কাইমং চমং जुदाइफो तोहो चों एडजस्ट के तो मामी ट्राइबल मन कुंबारा इंडिजिनस मन अरे उनके नाम बरो वाम के चेहरा न करने मुस्लिम में चौथी मुस्लिम नाम बासु चौ मों के नाम मा समस्या नहीं अनेक समस्या वैसा भाई नाम अनेक समस्या चों ट्राइबल एडजस्ट के तो जामो मोमो सब किछु तो एडजस्ट के तो आबन भाई ना हम चेरी ना नहीं त्रिपुरा राज्य तो नहीं के त्रिपुरा राज्य थाने तो नहीं के चों चिनी রিজনাল পার্টি নো সাপোর্ট কিয়ে রাজানি পার্টি নো সাপোর্ট কিয়ে তো नहीं है कारण इनके राजा एकमात्र चीन एक राजा एक कौसाओ राजा नो एकमात्र फाइट खेमयो के हापो राजानि खुये तब जरावो लीडर का हम क्रोय भारत सरकार भाई त्रिपुरा सरकार भाई कमसाले मिनिमा के हापो उपयुक्त लीडर क्रोय आंदिमा ग्रुप मैया नुंदिमा ग्रुप मैया आर मय चौ स्पोना साथै राजा मास हम राजा नो चंगु बीजेपी के नहीं नाउ बीजेपी खेली डेवलपमेंट इकाउना नो साउ डेवलपमेंट ब्रो के आला नाउ नो साबले नाउ नो रे हाबो नो गवर्नमेंट टिम मोदे ब्रोन ची माइ सिसी गवर्नमेंट लवा त्रिपुरा सरकार टिम माइ देना सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम बे माइ बोके सेंट्रल बे ब्रेकमी पीएम आवास योजना स्कीम बैठे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना स्कीम बैठे रे मोसे बजो तो जो नो मयो दो अब त्रिपुरा सरकार नि बाजे निमसियो रांग बाय रे मोया नां तो नों तो मोब्रन सिरे बिसिसि आबो को सेंट्रल स्कीम बे से जल जीवन मिशन नां से उनो ने से को मिथिया ए सप्लाई तो नांगो जदि सप्लाई मानो हांगो ब्रन सि देबि जल जीवन मिशन स्कीम बे एमजेन रेगा भाई कोनो मते लामा सा हम एमजेन रेगा भाई ई छोले मा छोले कार्पेटिंग वो ब्रोन स्कीम आबो सेंट्रल स्कीम ते त्रिपुरा सरकार चनो पारिंकले आला साबरे ना टुइरियो ना नौगियो ना नो निनी लामारियो मुक्सारि मको ब्रान सातो डेवलपमेंट को किंतु डेवलपमेंट आसल डेवलपमेंट ब्रान जागाले केउ चिन जागा के ब्रान जागा थाने दी पाले ब्लैक टॉप नै कार्पेटिंग नै पीडब्ल्यूडी बाय खर्च केमो नै सेंट्रल स्कीम बाय याति को पा निजनि फन सेंट्रल सियो दिलिन सियो रांगलाति मबे अब दिलिन सियो रांगलाति नै त्रिपुरा कुना कुनी जो तो एरिया डेवलप खेने हिनो रांग तो बाजेट चेनो लाई थाने अब 32000 कोटी ब्रालाति आ 32000 कोटी ब्रो खर्च के ब्रानी एलाको चिने नु जे पार्टी को खेदी जे दल फथंदी आबो जागाओ नाव नाइदी क्या हो जातिन कौसाबो दफन कौसाबो निनी एलाकानी डेवलपमेंट नु जे सोमिए व्यक्ति केलो मय पर्सन नु क्या ब्रो बीजेपी के बीजेपी केमा बय नु के एजेंट मोदी मिने हाजिरा माने ये गुंखे तो हाजिरा माने
abo hajira me ma to mai nai nung party samung tang to ma nung kya le poribar le thangnai kintu baki ru le tau amo ye Tripura mo tha no chong Mambai support ma ke role ke buba grato raja chimbe jo to community ro ma respect ye tini Buddhist tini Christian tini Muslim jo to dharma ni surati ro ko pa raja tau na ye minority ro ekmatro ro khangnai raja be jo dislo de otherwise minority ro session jara state community amo ye chong besi ko saya nau tinio na umsi ha phaya ama discount so pal tongdi so discount na cinta kenai ma kenai breakfast kenai election paye chum kaham ke cinta ke na bai salai aluchona ke lama de na tui de soya ko de onto ma osubidam to na tawana di block ni hoite o to kisu develop mo ko village council election paite joto kisu block o to fan mo village aro BSc chairman chini se village of chairman ke chongna abo bapau सरकारनि सेंट्रल स्कीम दहा स्टेट स्कीम दहा जे जात फाइको विलेज पंचायत में थानाय विलेज काउंसिल इलेक्शन यामन कारण से किनि डेवलपमेंट उपाय छ माइके प्रत्येक ईयर 60 लाख अब विलेज पॉकेट थम माने विलेज नि पान अब ग्राम चेयरमैन मेंबर रेजोल्यूशन बने सेक्रेटरी मेंबर कोतेओ वीडियो थि था रेजोल्यूशन दिखे अब रां स्पेंड खेमैनो अब रां मैया माने चोमैया दिसे मामैया इलेक्शन बहुत बছর था 10 years इलेक्शन या एडिसिया आबन बाय चोक बंचित था अनेक गैप था डेवलपमेंट आर बाय नाम सिदि एकमात्र ताओ मरा महाराज बुं सुप्रीम कोर्ट केस खेमो बैसे ताओ विलेज काउंसिल इलेक्शन को ओमैनाय बद्रु नंनाय आमै ताओ पंचायत हिया के सिनि सिया दा ओके एडिसियो के विलेज काउंसिल याओ अदम जनरल के पंचायत हिया हम पंचायत न बिसि the पंचायत रो चोंप्लाय अने नानाय बहुत एडिसियो प्लाय नानाय कैसे चोंचिनी ग्रामोत्रे उन्नति बारे मेने आबन बाइले चों रेडी तोंसन नानाय एते बेसी छाया नाउ खोमसिनाय चोंत्रे जागा हो प्रोग्राम तो मन बाये नाउ बाय चों बेसी जरा रिमाया नेक्स्ट टाइम नाउ समय काहाम के लाये नांबाय आराम क्या चलाये चालाये फंक्शन के आराम से कम से मार्क माना इशू तो आपको से तो क्लियर पिक्चर तो तिरनाय मेजरमेंट लामा दे नाम को ग्रास लामानी मेजरमेंट मा दे जे जात व्यवस्था खालामनानै आलोचना गाहाम से खुंनाय आबो आं कमिटमेंट दियो आं इशू को कुनो वानानै कोन न जमै दंखे जंनांबाय साननाय आबो सुनो